player in And football. how is Sekumpul Waterfall? Perfect, absolutely phenomenal. It was a really good time. Okay. Ticket 20, no to go down. Just only. Yeah. You have ticket? Yeah. Yeah. They say if you go to waterfall, you have to pay 20. No, not 20. 20 just only here. I'm sorry, yeah. Okay. So 20,000 just stop here. Yes. And Like this, yeah. I give information for you, yeah. mhm, In here we have two options you going down, yeah. yeah. Medium trip, you get two different areas, hidden and Sekumpul. Mhm. Yeah. Normally 150 for one person. Yeah. Yeah. The big price in the government. 150. Yes, you get two different areas. Normally 150, you pay 20 minus 20, pay more 130 for one person. Oh, where are you from? Oke. Udah siap mental kah kalian mau kesini? Hah? Siap yang mau kesini? Tapi ini aman, ya, sangat aman. Jadi harus hati-hati. Ekstra hati-hati. Dan No, we are staying in Ubud, and tomorrow we are going to mountains. Then we are going to Tanah. mountain, I think Batu. Yeah. Jacob or James, if you want. Okay. In our language, in our country, it's Yakub. Okay, thank you. We can also call it. Well, Alright, thank you so much. Have a nice day. thank you. Have a nice day. Ini serius keren banget. Bisa lihat sini? Ya. Oke. Selapar. Dan
explore Sekumpul Waterfall hari ini cukup sampai di sini. Dan teman-teman kalau mau ke sini, pertama akses masuk ke viewpoint itu 20.000. Terus kalau mau lanjut ke air terjun itu bayar lagi 130. Jadi total 150.000. Di sini ada 3 air terjun. Pertama Fiji, yang kedua Sekumpul, yang ketiga Hayden Waterfall. 150.000 itu hanya untuk 2 air terjun, yaitu Hayden sama Hayden Waterfall and Sekumpul. Kalau misalkan teman-teman mau lanjut ke Fiji, nanti di sana akan dikenakan lagi 20.000. Ini saya naik tangga sih, tangga. Ini ada 3 step, jadi lumayan terjal. Ya itu. Terus kalau misalkan teman-teman mau kesini, kalau misalkan mau lihat cuma 2 air terjun, saran saya teman-teman ke Sekumpul duluan. Setelah ke Sekumpul, nah foto-foto di sana. Setelah foto-foto di sana, setelah teman-teman foto-foto di sana, nanti lanjut ke Hayden. Kalau di Hayden itu area untuk mandinya tuh bagus banget. Mau buat santai, mau mandi, keren banget. Ya. Ini tangganya lumayan terjal, ada 3. Tapi setelah ini ada lagi tangga. Ya, oke. So explore hari ini udah sampai di sini. Oke, sampai jumpa di next explore guys. Thank you so much.